全日本を参戦して2006年からなんですけど、2008年、2009年、そして12年、13年とこうチャンピオンを取ってきて、でやっとそれがこうなんというの形になったというか、頑張ってきてここまで頑張ってこれて本当に良かったなと思います。やっぱりそういうこう誰でももらえる賞ではないですし、誇りに思って、またそれをね盾にレースを頑張っていきたいなというふうに、思います。はい、そうですね、2013年は、2年連続のタイトルがかかってて非常にこう大事な、3年連続の切符を得るためには非常に大事な年だったんですけども、開幕前に怪我をしてしまってかなりこう厳しいシーズンにはなったんですけども、チーム一丸となってヤマハのバックアップもありファンの皆さんの応援もあり後半戦、前線勝つことができて後半をで、チャンピオンをこう奪い返すことができて本当にこう、形としては尻上がりで終われているんで取れてほっとしてますし非常に充実した1年になったと思ってます。はい、ヤマハの3年連続タイトルを取っているライダーが平忠彦さんと藤原紀彦さん2人だけなんですけども、それに続く第3の男になれるようにね今年は開幕からダッシュをかけれるように精一杯ヤマハのバイクをアピールして自分自身もアピールして面白いレースをしたいなと思います。今年もですね熱い走りをサーキットでしたいと思ってますのでファンの皆さんと一緒に声援いただいてそれを走る力に変えて頑張りたいと思います。そしてヤマハ YZF-R1 と中須克之を応援しにぜひサーキットに足を運んでください。よろしくお願いします。ครับก็แน่นอนก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่ทาง Yamaha Motor ได้มอบรางวัลนี้ให้นะครับก็เป็นอีกรางวัลหนึ่งที่คนไทยนะครับอย่างผมเองก็มีโอกาสได้รับรางวัลก็ดีใจครับผมครับก็สำหรับปีที่แล้วเนี่ยก็ผมเองก็ได้เปลี่ยนรุ่นมาเป็นรุ่น JGP2 ในรายการ All Japan นะครับก็เป็นปีแรกที่ขึ้นมาขี่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของการเซตติ้งรถแล้วก็วิธีการขี่ในการแข่งในรุ่น JGP2 นะครับก็ผลงานก็มีโพเดียมบ้างนะครับเป็นบางสนามแล้วก็พลาดล้มไป2 สนามเหมือนกันก็เลยทำให้ผลงานยังไม่ดีมากครับก็สำหรับปีนี้เนี่ยก็กำลังจะเริ่มในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับก็ผมเองก็ยังแข่งในรุ่น JGP2 ในรายการ All Japan แล้วก็ปีนี้เนี่ยเราค่อนข้างมีข้อมูลจากปีที่แล้วค่อนข้างเยอะเราก็คิดว่าผมเองก็น่าจะพัฒนามากขึ้นในปีนี้ในการแข่งรุ่น JGP2 แล้วก็มั่นใจว่าจะทำผลงานได้ดีกว่าปีที่แล้วครับผมครับก็แน่นอนนะครับก็คืออยากจะฝากถึงแฟนๆยามาฮ่าชาวไทยแล้วก็ชาวญี่ปุ่นนะครับที่ติดตามเชียร์ผมเดชาไกรศาสตร์แล้วก็ทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมนะครับให้คอยเป็นกำลังใจผมในการแข่งขันทุกๆสนามนะครับที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับแล้วก็ผมเองและก็ทีมงานจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อไปฝากแฟนๆชาวไทยแล้วก็ชาวยามาฮ่าทุกท่านครับก็ฝากเป็นกำลังใจผมเดชาไกรศาสตร์แล้วก็ทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมด้วยนะครับperasaan sangat gembira mendapat anugerah daripada Yamaha Factory dan amat suka untuk mendapat anugerah ini dan saya sangat gembira kerana hari ini mendapat anugerah dari Yamaha Factory. Prestasi tahun lepas lebih baik daripada berbanding prestasi tahun-tahun dahulu dan tahun lepas adalah tahun terbaik dan prestasi yang baik bagi saya dan pasukan saya. Matlamat saya pada tahun ini kalau boleh ulangi kejayaan macam tahun lepas dan saya akan cuba belajar dari setiap race ke setiap race di mana kelemahan saya dan saya perlu baiki untuk race seterusnya. Kepada peminat saya yang di luar, kita nak mencapai sesuatu kejayaan haruslah bekerja keras dan bersungguh sampai berjaya ke satu tahap yang
maksimal. I'm happy and I'm part of get a award tonight, and I'm so blessed to come there, and I'm win a Yamaha GP one make race in the Philippines, and I'm a rider of the year of the RUGP one make race, and I compete the ASEAN Cup race and last year in Indonesia, Sentul for I'm nervous and excited to race other country and for representing the Philippine rider. I'm preparation for this year, and I'm a lot of training and practice because I want to win the ASEAN Cup race and the Yamaha GP and RUGP podium, take a podium this year. If I can do it and you can do it, and more practice and to be a good rider and future rider. Saya cukup senang dan saya sangat bersyukur atas apa yang saya dapat, dan saya berterima kasih kepada tim Yamaha Indonesia, WMC, dan tim Yongjaya yang sudah mendukung saya di tahun 2013 kemarin. Untuk perjalanan di 2013, awalnya saya cukup kesulitan beradaptasi dengan motor karena ini motor berteknologi baru dengan injeksi, dan di seri kedua saya baru bisa menemukannya dan saya bisa memecahkan rekor di 125, dan selanjutnya saya bisa lebih enjoy lagi dengan motor itu, dan akhirnya saya bisa juara di kedua kelas. Untuk target tahun ini saya ingin mempertahankan untuk bisa double winner lagi, dan saya juga berlaga di IRS, ikut di 600 cc, dan saya masih belajar di kelas itu. Mudah-mudahan bisa cepat beradaptasi juga di 600 cc. Untuk rider pemula di Indonesia, teruslah belajar, berusaha, bekerja keras, dan kerjasama dalam tim untuk menjadi rider yang terbaik di Indonesia seperti saya. Revs your heart, Yamaha.